Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Ihsan, NIM 19240538. Here I will present material about computer. Number 1. Meaning of computer. Computer is an electronic device that is capable of receiving, processing, storing, and outputting data. It operates under a set of instruction called software or programs to perform a wide range of tasks such as calculation, word processing, internet browsing, and multimedia playbacks. Computer consists of two main parts: hardware, which refers to the physical components like the monitor, keyboard, and CPU, and software, which including the operating system and application. Computers are widely used in various sectors such as education, business, healthcare, and entertainment, making them essential tools in modern life. Jadi komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data. Komputer beroperasi berdasarkan serangkaian instruksi yang disebut perangkat lunak atau program untuk melakukan berbagai tugas seperti kalkulasi, pengolahan kata, penelusuran internet, dan pemutaran multimedia. Komputer terdiri dari dua bagian utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras seperti CPU, keyboard, monitor, GPU, dan lain-lain, dan perangkat lunak seperti mencakup sistem operasi dan aplikasi. Next. Definition computer. Definisi computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and process this data under the control of set of instruction and gives the result and save output for the future use. It can process both numerical and not numerical. Jadi komputer adalah perangkat elektronik canggih yang mengambil data mentah sebagai input dari pengguna dan memproses data ini di bawah kendali serangkaian interaksi dan memberikan hasil dan menyimpan output untuk penggunaan di masa mendatang. Next. Computer is a device used for performance calculation and controlling operation that be expressed in logical or numerical terms. Komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan kinerja dan mengendalikan operasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk logika atau numerik. Computer need. Next. Komputer komponen. Jadi di dalam komputer terdapat dua, hardware and software. Komputer komponen hardware yang number 1 CPU, itu Central Processing Unit. Terus include RAM, random access memory, hard drive, graphic processor, power supply, and motherboard. Next. Number 2, software. Software include like system operation, Windows, Linux, Mac OS, and application seperti Microsoft Word, Google Chrome, Photoshop, dan lain-lain. Types of computer. Types of computer is 3 types. Supercomputer used for scientific research and complex calculation. Personal computer atau PC
computer of personal use. Mini computer, smaller mainframe, use specialist application. Jadi tipe-tipe komputer terbagi 3. Yang pertama tuh superkomputer. Dia digunakan untuk seperti server dan lain-lain. Yang kedua tuh personal computer, yaitu PC, digunakan untuk personal, jadi perorangan, jadi gitu. Dan yang ketiga mini computer. Oke, next. Oke, benefit of computer. Apa saja keuntungan kita menggunakan komputer? Pertama, speed up work and increase efficient. Jadi pekerjaan kita lebih efisien menggunakan komputer. Yang kedua, help in communication, email, message, social media. 3, assist in education and learning. Yang keempat, useful in healthcare, business, entertainment, and more. Okay. Next. The computer, understanding computer system components. Jadi mengetahui di dalam komputer itu ada komponen apa saja. Okay, next. Over 5 of computer components. A computer is made up of various parts with a specific function. Understanding these computer components extends the user experience and help is troubleshooting, upgrading, or building system. Komponen kategori, jadi input device, keyboard, mouse. Output device, monitor, speaker, processing unit, CPU, GPU, storage device, hard disk, SSD. Jadi komponen dalam komputer itu ada beberapa kategori. Ada input device, output device, processing unit, dan storage device. Input device contohnya keyboard, mouse. Output device to monitor, speaker. Processing unit atau unit yang memproses data itu semacam CPU, GPU, dan storage device, itu unit yang menyimpan data-data seperti hard disk dan SSD. Oke, next. Oke, yang pertama tuh motherboard. Function, the main circuit board that connects all the components. Chipset manage data flow between CPU, memory, and peripherals, affects compatibility and performance. Slot, multiple slot for CPU, RAM, and expansion card determine upgrade option. Jadi motherboard ini sebagai penyedia slot, penyimpan ibu dari segala macam komponen komputer tuh dicolokin di sini. Okay, next. CPU, Central Processing Unit. Jadi function the brain of the computer performing calculation and processing. Jadi fungsi dari CPU ini dia sebagai otaknya komputer. Jadi yang memproses data-data. Jadi data-data komputer diproses melalui CPU ini. Okay, performance matrix, clock speed measured in GHz, indicated cycle per second. Core and processing, multiple cores allow for processing multiple tasks. Jadi CPU ini kecepatannya tergantung dari GHz atau namanya ini Hales per second. Semakin cores dan threadnya banyak, semakin cepat CPU itu. Okay, next. Oke, yang ketiga GPU card.
function, produce image and videos, improve graphic performance. Jadi fungsi dari GPU card ini dia memproses data image atau video untuk ditampilkan ke monitor. Jadi sebagai contoh dia yang memproses data-data untuk ditampilkan ke monitor. Type integrated graphic integrated into the CPU, suitable for general use. Dedicated graphic card more powerful with its own memory of VRAM. Importance of VRAM affect performance in graphic intensive tasks. Next. RAM, random access memory function, temporary storage for data being processed by the CPU. Fungsi dari RAM ini dia menyimpan data sementara untuk dikelola dalam komputer. Speed, faster access time compared to storage device, important for multitasking and running application smoothly. Kecepatan RAM tergantung dari storage RAM itu sendiri. Semakin gede storage-nya semakin cepat capacity. Next, power supply function converts electrical power into power that can be used by component. Jadi fungsi power supply ini dia sebagai yang menyalurkan daya listrik ke komputer. Power, so the maximum power supply important for system stability. Efficiency rating, the 80+ certificates indicated how efficiently PSU converts power. Higher rating save on electricity costs. Next, SSD drive function, a storage device that use flash memory to store data. Jadi fungsi dari SSD ini dia sama dengan hard disk, cuman dia menyimpan data yang lebih cepat, jadi lebih terbarukan. Sama fungsinya dia untuk menyimpan data. HDD drive function, a traditional storage device that use spinning platters to read word data. Performance slower than SSD, especially in terms of data access and boot time. Capacity generally over large storage capacities at more affordable price than SSD, ideal for large amount of storage. Jadi fungsi harddisk ini untuk menyimpan data. Bedanya dengan SSD, dia masih kayak pakai piringan untuk membaca data. Dia lebih lambat dari SSD. Kalau SSD itu dia udah memakai chip. Next. Sekian dari presentasi pengenalan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you.